कटक रेभेन्सा यूनिवर्सिटी आयोजित हो जाए 16th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेक्टर बोर्न डिजीजेस नवेम्बर 21 तारिख और नवेम्बर 23 तारिख पर्यंत योजना कर अंतर्जातीय सम्मिलनी एवं 21 तारिख पूर्वाह्न प्रतिभा प्रज्वलन कर साइंटिफिक कार्यक्रम शुभारंभ करते नेशनल एकेडमी ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीजेस वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नीना भलेचा। 21 तारिख संध्यारे पारंपरिक उद्घाटन उत्सव होता आयोजन रेभेन्सा यूनिवर्सिटी 7 पिलर्स ऑफ विजडम कन्वेंशन सेंटर आयोजित हो सम्मेलन उद्घाटन सभारे अतिथि मानक स्वागत करथिले प्रोफेसर लुना सामंत। परे परे प्रतिभा प्रज्वलन पूर्वक सम्मेलन सफलता कामना करथिले निमंत्रित अतिथि मानक उत्तरीय और चारा प्रदान पूर्वक अतिथि देव भव न्याय करा जायथिला सम्मानित समवेत कंठरे उत्कल मातार सम्मानार्थे गान करा जायथिला उत्कल वंदन। उद्घाटनी सभारे सम्मानित अतिथि भाव में जोगदे पद्मभूषण प्रोफेसर डॉक्टर एनके गांगुली सम्मेलन आवश्यकता संपर्क में रखिथिले वक्तव्य। अन्यतम सम्मानित अतिथि भाव में जोगदे कटक चौद्वार विधायक श्रीजुक्त सौभिक विश्वाल एही रोगगुड़िकर दमन उद्देश्य कामना करथिले सामाजिक सहभागिता विभिन्न क्षेत्र में दक्षता प्रतिपादन करिथिबा वैज्ञानिक माननकु संघ पक्षरु करा जायथिला सम्मानित एवं सेमानक गवेषणा को दिया जायथिला गुरुत्व। एही सम्मान गुडी को घोषणा करथिले संगठनर साधारण संपादक डॉक्टर मनोरंजन रंजित। नेशनल एकेडमी ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीजेस अध्यक्ष पद्मश्री प्रोफेसर एपी दास अनुष्ठान कार्यक्रम संपर्क में प्रदान करथिले सूचना। मुख्य अतिथि भाव में जोग देइथिले राज्य सरकार वरिष्ठ मंत्री श्रीजुक्त पृथ्वीराज हरिचंद्र और प्रदान करथिले निजस्व मंतव्य। मंचासीन अतिथि मानक द्वारा स्मरणिकार करा जायथिला उन्मोचन और लोकार्पण। मंचरे अतिथि मानक अनुष्ठान पक्षर प्रदान करा जायथिला संबर्धना और धन्यवाद अर्पण करथिले प्रोफेसर लुना सामंत। एटा हला जेतेले 1994 मसीह ओडिशा राज्य रे कोन पूरा भारत वर्ष रे कीट संक्रमित रोग मान जो थिले मलेरिया लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस जाको बातजोर कहते कालाजार डेंगू चिकुनगुनिया ये सब बहुत जोर रे व्यापी थिला। ता सहित से मृत्यु संख्या किसी कम नाला। ये सब जिनिस तार गोटे प्रत्येक वर्ष गोटे गोटे एमती कॉन्फ्रेंस करी कौन कौन सारा पृथ्वी रे डेवलपमेंट होउची विज्ञान रे केमती ताको कम्बैट करा जिवो केमती ताको नियंत्रण करा जिवो से विषय डिस्कशन करिवे किंबा कौन से नेटवर्क करिवे जे केमती गवेषणा करिवे आ भल भाव रे जो द्वारा कि ये रोग को निराकरण करा जाय परिबो। सेही थे कि 1994 मसीह रे हमर गोटे हेतिला नेशनल एकेडमी ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीजेस सेटा नवेम्बर मासरे होता है चली प्रत्येक वर्ष बा प्रत्येक अल्टरनेट वर्ष रे आमर गोटे गोटे दिन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करा जाए जो देश विदेश अनेक वैज्ञानिक आसिक पार्टिसिपेट करती संदर्भ पाठ करती से विषय बहुत आलोचना हुए और कौटी आम पहुँचू एपर्यंत प्रत्येक वर्ष उपर कौटी आम ए पहुँचलु से विषय देखा जाए भविष्य कौ रास्ता जीवु से विषय डिस्कसन करा जाए। ता सहित जो युव वैज्ञानिक मैंने आसती से मैंने वरिष्ठ वैज्ञानिकों पाखु किसी शिक्षा लाभ करती सहित कंटाक्ट करमती कोलाबोरेटिव रिसर्च हो पार से विषय डिस्कसन हुए गवेषणा बढ़ी चले। देशर कीटबाहित रोगगुड़िकर मूलोत्पाटन करने प्रत्येक वर्ष विभिन्न राज्य सम्मिलनी मान आयोजन कराई जोगोपयोगी पद्धति गुड़िकर प्रयोग संपर्क में कराए चर्चा जहाद्वारा रोग प्रादुर्भाव होता है ह्रास। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीजेस आम जो एकेडमिक फॉर्मेशन होता 1994 मसीह से आम भाविलु जे गोटे सबू फील्ड साइंटिस्ट मान को लेकिन जोटा कि डाक्तरी जो मैंने क्लिनिशियन आउ जो मैंने एंटोमोलॉजिस्ट जो मैंने काम कर मशा निवारण उपरे आ जो मैंने पैरासाइटोलॉजिस्ट जो मैंने पैरासाइट उपरे गवेषणा कर समस्त को लेकिन गोटे प्लाटफर्म कर आमर से उद्देश्य था जोठी कि आमर रिसेंट डेवलपमेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट गुड़ाक आम डिस्कसन करूँ जहाँफल आम जो वेक्टर बोर्न डिजीजेस जो प्रोग्राम चली कंट्रोल प्रोग्राम तांकु किसी आम दिग्दर्शन दे पारू। 1994 मसीह गठित होगा पर नेशनल एकेडमी वेक्टर बोर्न डिजीजेस आम 16टी कॉन्फ्रेंस विभिन्न जगार करूँ यथा दिल्ली पंडिचेरी गोवा पातियाला भुवनेश्वर भी आगुरी होता पुरी रे भी होता पाटना रे भी होमती 15टी जगार होता यही जो कॉन्फ्रेंस तार 16th कॉन्फ्रेंस ये 16th कॉन्फ्रेंस कर मूल उद्देश्य है जो कहली आपण मानू जे सबू फील्ड साइंटिस्ट मान को लेकिन क्लिनिशियंस जे से माने रोगर चिकित्सा कौन कौन सब नुआ आविष्कार होती नुआ औषध कौन बाहरी नुआ वैक्सीन कौन बाहरी से सब विषय से माने कहिबे
ସେମିତିକା ଆମର ମଶା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ପଦ୍ଧତି ବାହାରୁଛି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗବେଷଣାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ନଲେଜ ହେଉଛି ଯେ ମଶାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। ସେମିତିକା ପାରାସାଇଟ୍ର କେମିତିକା ତାକୁ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିସିନ ତିଆରି ହେଉଛି। ସେଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର କନଫରେନ୍ସ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ଏବଂ ତାର ସାରା ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ସବୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ଯଦି ଜାଣିପାରିବା, ଆମର ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ତାକୁ ଗାଇଡ଼ କରିପାରିବା। ତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେୟା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର ବୋର୍ନ ଡିଜିଜେସ୍ ଆମର ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଆମେ ଗଠନ କରିପାରିବା। ସେଇଟା ହେଲା ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ 16th କନଫରେନ୍ସ ହେଇଛି ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରିବାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ରେଭେନ୍ସା ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ସର୍ବପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏଇଠି ଜୁଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରଗ୍ସ ଉପରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଯଦି ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନଲେଜ ଦେଇପାରିବା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପିଲାମାନେ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗବେଷଣା ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ପାଇବେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଠାରୁ। ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରୁ ସମ୍ମିଳନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ପ୍ରଫେସର ନିର୍ମଳ କୁମାର ଗାଙ୍ଗୁଲି। In this particular conference on vector-borne diseases, the first few talks were on malaria, and it is very heartening that many of our neighboring countries have got rid of malaria. It is almost nil in Bangladesh, Timor-Leste, etc., and Maldives. And India, unfortunately, carries the highest burden. But we have hope, because one of the major studies which have been carried out now have shown that malaria can be eliminated from India, and from many parts it has become not a public health of importance. Another heartening stream is that some very new drugs are coming up, both in the preventive phase as well as the treating of the resistant malaria. And these drugs will be available, some of them will be available very soon. Actually now, one of the Novartis drug has come with a great hope. And another one for prevention of Vivax malaria and elimination of Vivax malaria has also come up. Few major costing studies have shown that we will have to put in more money into the program, as well as the climate change and urbanization remains a challenge, and we will have to constantly monitor that to actually put our program in place so that we can do better. ପ୍ରଥମ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ସନ୍ଦର୍ଭ ଥିଲା ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଭେକ୍ଟର ବୋର୍ନ ଡିଜିଜେସ୍, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଫେସର କେ ଶ୍ରୀନାଥ ରେଡ୍ଡି। I'm here to participate in this conference on the invitation of the Academy to deliver the first keynote address of the conference. I believe that the growth of vector-borne diseases in terms of their magnitude and impact is going to be a major challenge to public health, particularly with climate change. As human beings will lie listless in the increasing heat, the mosquitoes will become athletic and start spreading to greater heights and to farther distances. At the same time, unplanned urbanization is also resulting in migration of people and insect vectors into new territories, and we are also seeing pooling of waters and stagnant water pools, resulting in a lot of mosquito breeding. So this becomes a major public health challenge. So not only remote areas and tribal populations are being affected, but now urban malaria is also becoming a challenge. It is important for us to ensure that the national malaria elimination program is successfully implemented in a multi-sectoral manner, with all agencies, governmental and non-governmental, collaborating in order to ensure that communities are mobilized to combat the spread of this disease by taking the right kind of protective measures, and administration is mobilized to ensure that services are provided
closer to the community. And this conference is bringing together many scientists, health system managers, people from non-governmental organizations and community representatives to try and put more effort behind the success of the program, and I'm sure we'll see the impact soon. राज्य तथा देशर प्रतिष्ठित विशेषज्ञ माने होइथिले निमंत्रण एवं एकाडेमीर वरिष्ठ कार्यकर्तांकर मध्य रहिथिला योगदान. So this conference on vector-borne diseases from innovation to impact has been organized by National Academy of Vector-Borne Diseases, which is usually done every 2 years. The main purpose of this meeting is to discuss the present scenario for vector-borne diseases like malaria, dengue and other vector-borne diseases, the challenges for the control or elimination, and the recent tools available and strategies available for the same, and also how to use these technology in the public health programs to achieve our goal of elimination of these vector-borne diseases. ଏହି 16ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡେଙ୍ଗୁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଚିକୁନଗୁନିଆ, କାଲାଜ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ବହୁବିଧ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ କରାଯାଇଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ବିଶେଷ ବିଶେଷଜ୍ଞ. I am part of Foundation for Disease Elimination and Control. It's an organization established by Sun Pharma, and the focus is how can we eliminate malaria from India, and we focused on Mandla district of Madhya Pradesh. जो मैंने talk दी है, I provided the data that we have, how we have understood the disease and how we're trying to eliminate the disease from Mandla, and how can these experiences be shared with the rest of the country and rest of the world. And I hope the students and the others who attended the meeting will benefit from that. ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମ୍ୟାଲେରିଆର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମ୍ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ଥିଲା ବେଶ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ. ଓଡ଼ିଶାରେ ମ୍ୟାଲେରିଆର ମାତ୍ରାଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର. ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଭେକ୍ଟର ବାହିତ ରୋଗ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଫାଇଲେରିଆସିସ୍, ଡେଙ୍ଗୁ, ଚିକୁନଗୁନିଆ ଏହି ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବହୁତ ଥିଲା. ସାଧାରଣତଃ ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରବଣ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରବଣ ବୋଲି ସବୁ ଜଣାଶୁଣା, ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଲେରିଆ କମିଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଥିଲା. ଆମେ ଯଦି କହିବା 2015-16 ବେଳକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆର ସ୍ଥିତି ଏତେ ବେଶୀ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିବୁ ଭାବିପାରିନଥିଲୁ. 2016ରେ ପ୍ରାୟ 4,80,000 ପାଖାପାଖି ମ୍ୟାଲେରିଆ କେସ୍ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ 2000 ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ମ୍ୟାଲେରିଆ କମି ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା, ଏମିତି କରି ରହିଥିଲା ସଂସ୍ଥା. ତାପରେ ଆମର 2017 ମସିହାରେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରାୟ 1,11,00,000 ମଶାରୀ ବାଣ୍ଟିଲୁ ସବୁଆଡ଼େ, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦମନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେହି ବର୍ଷ ବି ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା. ଏହି ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା 2018 ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 90% କମିଗଲା, ଏବଂ ସେଇ କମିବାଟା 2020, 21, 22, 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା କମିବା. ମୁଁ 23-24 ପରେ ଟିକିଏ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଇଫୋର୍ଟଟା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଏ କଲେ ଇଏ ପୁଣି କମିଯିବ, ଏବଂ ଆମେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଲିମିନେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାହେଇଛି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ. ଏହି 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହୋଇଥିଲା ବେଶ୍ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ମଧ୍ୟ.